এর ভিডিও দেখতে সেই মজা লাগে, দেখো সেই মজার ভিডিও, সেই এক্সারসাইজ করতেছে। पिटा के तो क्या हुआ, मैं फिर भी हाथ नहीं मानेगा साला। अरे भाई कब तक आएगा? तेरा पैसा लेके हम खड़ा है। টেহানি বলো হন, টেহানি বলা গিয়েছে এই তুই যাচ্ছি साला तू फिर से आ गया। হাতের মধ্যে অনেক জোর, এই হাত তোমার লাগবো দিব না না, এই শেষ, হাত ভেঙে দিয়েছে। যা যা ভাঙ গেছে। हाथ टूट गया तो क्या हुआ? मैं हरगिज नहीं ও हार মাই मानेगा গড, साला। তেও আর মানতো না। সেই ও এক হাত ভাঙ গেছে, তেও এক্সারসাইজ করছে না। ও সেই সেই সেই, আরে ও মাই গড, ও जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कि लहरों से डरकर नौका আর पार মানতে नहीं লাগে না। होती। ঠিকই, कोशिश करने वालों এদের की ভিডিও कभी দেখলে हार বিরাট মজা লাগে।